श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ गोटे अद्भुत जंतु प्रभु से द्वारका को ध्वंस करने को बसी अद्भुत जंतु कि अद्भुत जंतु से देखा मनीष परी नुहे कि कौन सी जीवजंतु परी भी नुहे तार कौन सी आकार नहीं कि आकृति भी नहीं सेमिति आकार और प्रकृतिर क्या जितेबाला देखिनु ताकू आम कोकुआ बोली ना देचु कृष्ण द्वारिकार अधिवासी माने आमको विश्वास करती आम उपर निर्भर करती से माने जानिचंती जे पर्यंत आमे अच्छे सेमानक उपरे कौनसी विपद आसीबनी अथच ए किछि दिन तले आसीथिबा प्रलयंकरी बात्यारे समग्र द्वारका नगरी प्राय छारखार हो जाइथिला आ वर्तमान ए कोकुआ समस्त को ग्रास कर देबाक बसछि मो पारिबिनी भ्राता मो अक्षम ठीक अछि एका एका मते तार सम्मुखीन हेबाक पड़िबो मु कोकुआ को ध्वंस कर देबी मु जुग संधिरे आसे मु महाकालर दुंदुभी मु महाप्रलय आपण समय को जमिति अटकई पारिबेनी मते भी सेमिति अटकई पारिबेनी ना तू तल को आसी पारिबुनी मु गोटाए संभावना बलराम जे समय आसिले सबु नहीं जाए विष्णु को सुदर्शन चक्र भी ताकु प्रतिहत करि पारे नाही कारण मु एक विष्णु माया कोकुआ मु द्वारका छाड़ुची वर्तमान हाँ ए मुहूर्त रे तुमर कार्य शेष होइछि कोकुआ तुमे अंतरिक्ष रे विलीन होई जा जुग परिवर्तनर समय बलराम जेपरि विव्रत और विपर्यस्त निजर इच्छा विरुद्ध रे से मुझंती पराजय से चतुर्दिग ब्रह्मांडर श्रेष्ठ योद्धा मात्र कोकुआ आगरे तांकर समस्त शक्ति हार मानि सारी बोध हुए आसन्न प्रलय को से रोकी पारिबेनी
ତେଣୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସେ ବି ଅତୀତ ହୋଇଯିବେ। ଭଗ୍ନ ମାନସିକତା ନେଇ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ। ଏ ତପସ୍ୟା ଏହି ଅବତାରର, ଏଇ ଯୁଗର ହୁଏତ ଶେଷ ତପସ୍ୟା। ବିଦାୟ ଭ୍ରାତା, ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଦାୟ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ନିୟାମକ ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନିୟମ ବି ନିୟାମକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେମିତି ସେଇ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ମୋରି କଥା ପଚାରୁଥିଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେହ ସାରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଛାପ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପର ଅବସ୍ଥା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ହୁଅନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କର ନବୀକରଣ ହୁଏ, ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣ ସମୟ, କାଳ, ମହାକାଳ, କାଳ ନିରବଧି ବିପୁଳାଚ ବୁଦ୍ଧି। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଶେଷ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ ଆସିବ, ପୁଣି ନୂତନ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ପୁଣି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୋର ଏଇ ଶେଷ ପାଦ। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ତ ଗଣିତ, ଆପଣ ପୁଣି ଇତିହାସ, ଆପଣ କିଛି କଥିତ, କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ, କିଛି ପୁଣି ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ, ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରକା ବନର କଣ୍ଟକ ଶଯ୍ୟାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଥିବା ଯାଦବ ପୁଅମାନେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟହୀନା ବିଧବାମାନେ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ କଥା ନୁହନ୍ତି।
କ'ଣ ହବ? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କାରଣ ଆସନ୍ତା ଯୁଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଲେଖା ହିଁ ରହିବ ଏ ଯୁଗର ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ। ହିଂସା, ପ୍ରତିହିଂସା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ଭୀରୁତା। ଅନ୍ୟ ଯିଆକୁ ଲେଖିବ, ହୁଏତ ସେ ଲେଖା ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନିରପେକ୍ଷ। କେବଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆପଣ। हे समय, महान समय, तमे ही एकमात्र निरासक्त साक्षी। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକାର ବାକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଅଧିବାସୀ ଗଣ ନିଜର ପୁତ୍ର, ଭ୍ରାତା, ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ସ୍ଥାଣୁ। ଦ୍ୱାରକାରେ କିଏ ବା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ? କିଛି ଯୁବତୀ ବିଧବା, କିଛି ସନ୍ତାନହାରା ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ। ଏଠି ପ୍ରଭାସରେ ବି ସେଇ ନିର୍ଜନତା। ବଳରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯାଦବଗଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭାସକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଶବରମାନେ ଦ୍ୱାରକା କିନ୍ତୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। एठी एमिति बसिछ, कौन भल लगुनी? तमको आज मते भी भारी निछटिया लगुची। एमिति भी हुए। निज जन्म कला स्थान बारंबार पछकु टाणे। मते भी कौन इच्छा हुएनी द्वारका को फेरी जिबाकू। ताहले चलो फेरी जिबा। सेठी दुर्घटना घटियो बोली आमे समस्ते एठाकू चली आसिलु। एठी कौन कम घटना घटिलानी? भाई भाई को मारिला, बाप पुओ को मारिला, एठी रक्तर नई छुटिला। नुआ कथा कौन? कुरुक्षेत्र युद्ध को मु देखिनी, किंतु शुणिची सेठी भी भाई माने भाई मार को मारिले। बाप, अजा, मामू, भणजा युद्ध भूई रे शत्रु छड़ा केही काहा को मानिले नहीं। सेठी पई तो दुनिया रे अत्याचार बढ़ी चलीची। छाड़ से कथा, चलो आमे द्वारका फेरी जिबा। जाई हबनी। काहे की? कृष्ण भगवान परा एई प्रभास रे अछंती। अछंती? काहे केते बेले तो देखा मिलुनी तांकर? से कथा मु कहि परिबिनी। मु किंतु जाने से जाई नाहाती। से न फेरिबा पर्यंत मु द्वारका को फेरी पारिबि नहीं। द्वारका रे प्रचुर जंतु हमको शिकार करने को मिलुथिले। एठी भी मिलुचंती। जानिछ, एठी किछि दूर रे गोटे बड़ जंगल अछि। बड़ बड़ गछ, सियाली लता अछि। आउ सेठी सुनिछि बहुत बाली हरिण मिलुचंती। मु बाली हरिण दिने शिकार करिया को सेठा को जिबि। ठीक अछि, तमरो जहा इच्छा। प्रणाम प्रभु। दारुक तमे?
ପ୍ରଭାସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣ ତ ରଥ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱାରକା ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦାରୁକ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରକା ଆଉ ଫେରିବେନି? ନା ଦାରୁକ, ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବା ଫେରିବେ? ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ବିଳାପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୈଧବ୍ୟ ଆଉ ରିକ୍ତତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ତ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ନ ଫେରିବେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବ କିଏ? ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ କିଏ? ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିବିନି ଦାରୁକ। ବଡ଼ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ଅବଶ ହୋଇଗଲେଣି। ବରଂ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ରରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପବନ, ପଛରେ ଥିବା ଏହି ବନଭୂମି, ଏହି ଶିଆଳି ଲତାକୁଞ୍ଜ ମୋତେ ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାମ ଅନେକ କରିସାରିଛି। ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାର ଅବସର ଆସିଛି। ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମେ ଫେରିଯାଅ ଦାରୁକ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦାରୁକ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଅନ୍ୟ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଟ ମହିଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କହିଦେବ। ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ବାସ୍, ପୁଣି ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧନ କଟିଗଲା। ଏଥର ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବନି। ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠାସମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଗୋପଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଖେଳଠାରୁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଭାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଯମୁନା କୂଳର ସେହି କଦମ୍ବ ମୂଳରେ କାହାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା, ଯାହା ମୁଁ ରଖିପାରିନି। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଛଳନା! ରାଧା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନ? ସତରେ କ'ଣ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ କାହ୍ନୁ? ଦେଖୁଥିଲି ଦିନେ। କେବେ? କୋଉଠି? ଗୋପପୁରରେ। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋର ପାଖାପାଖି ଥାଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଥାଅ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସ। କାହ୍ନୁ, ତମେ ଗୋପରେ ତିଆରି କରିଥିଲ ଭଲ ପାଇବାର ଉପାଖ୍ୟାନ। ତମେ ହିଁ ଥିଲ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ମହତ୍ଵ। ତମେ ପୁଣି ଗଢ଼ିଥିଲ ସଖା, ସହୋଦର, ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପ୍ରେମିକା। କିନ୍ତୁ
गोटे मुहूर्त से सबको पछरे पकई तमे मथुरा चली आसिल। से तुमर कर्तव्य थिला। धरिनेली तम कथा ठीक, किंतु तमे द्वारका जाई प्रासाद निर्माण कल, सेठी जनबसति स्थापन कल, सेमानंको सुख शांति स्वास्थ्य प्रदान कल, किंतु ता परे परे ए ध्वंस आरंभ होला काहेकि? किंतु मते बुझेइबाकु चेष्टा करू नाही कान्हू। कुह नाही जे सेमानंकर अहंकार कादम्बरी आ माध्वी सेमानंको ए ध्वंस मुखको ठेली दिला बोली। ए ध्वंस पाई कोन तुमे दायी नुह? ना, आमे समस्ते गोटिए नियम रे आबद्ध होइछे राधा। से नियम जेमिति तैयारी करे सेमिति भी भांगी दिए। एई भंगा गढ़ा उत्थान पतन ही ए पृथ्वी को मधुमय कर दिए। जेमिति तुम जीवन में आसीथिल पुणी जेमिति चलीगल। तुमको पाइबारे जेतिकी आनंद थिला तुमको हरइबारे भी सेतिकी माधुर्य भरी रही राधा आज पर्यंत। मोर गोटे प्रश्नर उत्तर दे परिबो काना? कुह। एते घनिष्ठता भितरे भी तमे एते विच्छिन्न काहेकि? तम संगे काटिथिबा मोर सब दिन मानकरे मु जानी तमे मो पाखरे थिले भी कोठी न था। तमे आलिंगन करो, संभाषण करो, सम्मोहित करो, किंतु तम भितरर मनीषटी तम भितरे न थाए। जेमिति कि दूर रे ठिया हे एई सब लीला तुमे देखुथा। एमिति काहेकि हुए? एमिति काहेकि हुए कान्हू? एई विच्छिन्नता मोर चिर जीवन रे साथी हे रहीगला राधा। जहाँ टिकिए भी संपृक्ति थिला से दिन माता गांधारी अभिशाप सेतक भी चलीगला। माता गांधारी अभिशाप देथिले बहुत बांधव मध्य रहिब एकाकी। केते दिन तमे एमिति अभिशाप और विच्छिन्नता बोही चलीथिबो कान्हू? एई समुद्र को देखुछ राधा। ए समुद्र किछि भी रखेनी, जहाँ भी फिंगी देले से पुणी फेरई दिए। सेमिति अभिशाप विच्छिन्नता ए सब मो अंतर को केबे भी स्पर्श करे। तमे जाओ राधा। जदि तुम स्वप्न रे आसी था तेबे तमे मोर से स्वप्न को भांगी चली जाओ। स्वप्न भांगी गले स्मृति माने सब झापसा ही आसुछंती। एबे मोर टिके विश्राम दरकार। चिंताहीन भावनाहीन विश्राम। एई छाया घन निबिड़ अरण्य भितरे शियाली लता कुंजरे हुए तो शांतिर संधान मिलिब। मो शांति किणिबाकू आसीछि जार अनेक मूल्य।
ଶିକାରକୁ ବାହାରିଲ? ହଁ, ଆଜି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। ସେଠି ବହୁତ ବାଲି ହରିଣ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିଯାଏ ନା, ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। এই ତୀରଟାକୁ ଦେଖିଲ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ସବୁ ତୀର ପରି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ତୀର, ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବେ କ'ଣ? ଇଏ ଯେମିତି ସେମିତି ତୀର ନୁହଁ। ସେଦିନ ମାଛ ପେଟରୁ ଯେଉଁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ତାକୁ ଘଷି ଏ ତୀରଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଇଏ ଯାହା ଦେହରେ ଥରେ ବାଜିବ, ସେ କେବେ ବଞ୍ଚିବନି। ଆଜି ଏଇ ତୀରରେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି। ଆସୁଛି, ଫେରୁ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ଆଜି ନଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କାହିଁକି? ମତେ କାହିଁକି ଭାରି ଅସ୍ଥିର ଲାଗୁଛି। ତମେ କାଲି ରାତିରେ ଶୁଣିନ କୁକୁର ଗୁଡାକ କେମିତି କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଭୁକୁଥିଲେ? ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ ହେଲୁ ଜାତିରେ ଶବର। ଶିକାର ନ କଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଯଶୋଦା ମାର କୁଳ ଝୁଲଣା, ଦ୍ୱାରକାପୁରର ରତ୍ନ ବିଛଣା, ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀହରି ଶିଆଳି ଲତାର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଜଗତେ ଉଡ଼େଇ ଧର୍ମର ବାନା, ଝୁଲେ ଝୁଲେ ରେ ଝୁଲଣା, ନନ୍ଦ ଦୁଲଣା, ଝୁଲେ ଝୁଲେ ରେ ଝୁଲଣା, ନନ୍ଦ ଦୁଲଣା। বন উপবন জল পবন সবু আজি গতি হরা, ঝড় আসিবার পূর্বরু যেমিতি শান্ত হই যায় ধরা। শোইছন্তি বলি প্রভু চিন্তামণি, জগত গলা কি শোই। এতে নীরবতা গরু কেবে তো ঘটিত নথিলা কাহি। শোইছন্তি অবা মায়ার চুছন্তি, তাଙ୍କ কথা খালি ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ঝুলে ঝুলে রে ঝুলଣା, নন্দ দুলଣା, ঝুলে ঝুলে রে ঝুলଣା, নন্দ দুলଣା।
से चित्कार करुଛି मो तीर कण को लोक देहरे बाजिला ना ता नुहे मु तो बाली हरिणीर कान को देखी स्वर संधान करी आउ जारार स्वर केबे भी अव्यर्थ हुए ना किंतु किए चित्कार करुछि से कौन अन्य किसी विपद पड़ी किए मते स्वरबिद्ध कला कहीं कला ता संगरे मु तो केबे शत्रुता करिनी बड़ कष्ट पुणी चित्कार भासी आसुची मु कौन करी किसी बुझी पारुनी कि जंत्रणा कि कष्ट किए मते स्वरबिद्ध करिछि किए स्वर तमाने मो स्वर जी मते स्वरबिद्ध करिछ दया करी मते देखा दियो तमे जीवटी थाउना कहीं मु तमर किछि क्षति करिबिनी आस मो पाखको आस ये तो चिन्हा चिन्हा स्वर परि लागुछि मु काहा को स्वरबिद्ध कली ये तो मोरी तीर किए तुम्हें मु तुम मुह देखी पारुनी किए तुम्हें हे भगवान मु कौन कली मो निज हाथ में मु स्वर संधान कली जहाँ को कुष्ठ भगवान बोली मु डाकुली कौन कली जरा कांद नहीं जरा जहाँ घटिबार थिला घटी सारी किंतु एबिति घटना मु कहीं घटेली मु कौन कली हे कलंक मु केमिति लिभेबी कहा आगे मु मुह देखैबी प्रभु मोर गोटे प्रश्नर उत्तर दब जरा मु कहीं मु तो तुमर किछि क्षति करि नथिली मु बाली हरिण भाभी स्वर मारी किंतु मु कौन जानी ए स्वर मो भाग्य मो भगवान को पादरे बाजिबो बोली धैर्य धर जरा ये तमर लक्ष्य नथिला ये विधुलिपिर लक्ष्य थिला सेमिति कुहनी कृष्ण मु जाति रे सबर स्त्री पुत्र रे सुख रे बंचिया पई चाहूतिली हेले मो जीवन रे काहे कि एभली घटना घटिला एभली अभिशाप मते मिलिला ये अभिशाप नुहे जरा मोर मृत्यु तो पूर्व निश्चित थिला किंतु मु तुमको एठी एमिति पड़ी रहिबा देखि परिबिनी प्रभु मो बई तो डाकिबा पई जाउची किंतु ता पूर्वरु मु ए स्वरटा को काढी दउची ना ना जरा से काम तबे करनी मु विश्राम चाहिए शांति चाहिए मते एका रहिबाकु दिया एका रहिबो एतिकी मोर अनुरोध तुमको जदि तबे मते सम्मान कर जदि तबे मते भल पाओ ताहेले तमे तम घर को पळे जाओ ना मु जाई परिबिनी तमे एटी जंत्रणा पड़ी छटपट होतला बेले मु तुमको छाड़ी जाई परिबिनी जरा मन पकाओ द्वारकार जेते बेले आमे आसी पहुँचले सेते तम सहित मोर प्रथम साक्षात होता से दिन आज जाए तमर सुख दुख रे मो भाग नहीं आसी ओ जानी पारुछि तमे जदि मो पाखरे राति सारा जखि बस ताहेले तम स्त्री तम पुओ एमाने भय अस्थिर ही उठिबे एई शेष समय तमे मते स्वार्थपर करिथियो ना जरा
ଦୟାକରି ମୋର ଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ଯାଏ ତମ ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଭଳି ମାନି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆଜି କାହିଁକି ଅବମାନନା ମୁଁ କରିବି? ଠିକ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ଧକାର ମୋତେ ଢାଙ୍କି ଦିଅ। ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଜୀବନର କିଛି ପ୍ରତିଛବି ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନ୍ଧକାର ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସ। ତମେ? ମୁଁ ବରୁଣ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସସାଗରା ଧରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦଦେଶକୁ ଭେଦ କରିଥିବା ଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ ସାର ସତେ ଯେପରି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରିଛି। ଭବିତବ୍ୟକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଧିଲିପି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ଏଇ କ'ଣ ଶେଷ ପ୍ରଭୁ? ଯଦି ଏଇ ଶେଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବ କିଏ? ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଶଯ୍ୟା ରଚନା କରିବି। ଏଇ ଶଯ୍ୟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ବରୁଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ? ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବ। ସମୟ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଁ ବରୁଣ, ଦ୍ୱାପର ଶେଷ ହେବ, କଳି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଏ ଦେହ ହଜିଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ନିଜର କେହି ଆତ୍ମୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନର ସୁଅରେ ଅଶ୍ରୁ ଆଖିର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ବରୁଣ, ମୁଁ ଭାସିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭାସି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଭାସୁ ଭାସୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମୟ ଆସିବ ବରୁଣ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଯାହା କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ମୋତେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଯାହା
ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। हे समुद्र, हे बारबार, मु धोई देवाकू चाहे एई मोर देहको। घटनार दोली सबू ए देहको मलिन कर सारी। जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारू सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपणा इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट अभावे गुप्त तुमे ही आरंभ तुमे ही समाप्त। श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ